بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، بحبلی، رسی کو، اللہ کی، جمیعاً، سب کے سب، ولا، اور نہ، تفرقو، تم تفرقے میں پڑو، وذکروا، اور تم یاد کرو، نعمت کو، اللہ کی، علیکم، جو تم پہ ہے، اذ، جب، تم تھے تم، اعداء، دشمن، فاپس، الفا، اس نے محبت ڈال دی، بینا، درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، فاپس، اصبحتم، ہوگے تم، بنعمتہ، اس کی نعمت کی وجہ سے، اخوانا، بھائی، وکنتم، اور تھے تم، علی، پر، شفا، کنارے، حفرتن، گڑھے کے، من الناری، آگ کے، فاپس، آنقذا، اس نے بچایا، کم، تمہیں، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت حاصل کرو، رہنمائی پا سکو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پہ ہے، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پس اس نے تمہیں بچا لیا اس آگ سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 103 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو ہمارے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی تھی، ایک خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہم اللہ پاک سے ڈریں یا اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کریں، تو ہم نے کچھ سوچ لیا تھا کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کامیابی کے، یوں سمجھ لیجیے کہ کچھ گر بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو میسیج دے رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں یہ فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب رسی سے جو سیدھا سا صاف کنسپٹ ذہن میں آتا ہے وہ رسی ہی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اب رسی کوئی بہت کچی ہوتی ہے، بہت نازک ہوتی ہے، اگر چھت پہ تار پہ بھی اگر رسی پہ تار کپڑے پھیلا دیے جائیں، تھوڑی سی باری چیز پھیلا دی جائے تو وہ گر جاتی ہے۔ کچھ رسیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں، کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لفٹ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے، کتنے بڑی اتنی مضبوط موٹی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے بندے ان کے اوپر چڑھ کے جو ہے نا وہ کچھ ہوتی ہے وہ چیز جو اس کے اوپر چڑھ کے وہ دور تک جاتے ہیں، تو یعنی کہ اتنی مضبوط رسی بھی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اپنا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو مضبوط کر لو۔ دنیا کے کسی تھوڑے سے اتھارٹی والے شخص سے ہمارے تعلقات ہو جائیں، بچوں کی اسکول ٹیچر سے، پرنسپل سے ہو جائیں، کسی آفس کے جو ہے نا جو ایڈمن ہوں گے یا وی پی ہوں گے جنہوں نے ہماری جو ہے نا پیریڈز اور یہ وہ کرنا ہے، اس سے تھوڑا اچھے تعلقات، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اگر ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں رب کائنات کے ساتھ۔ جس رب نے دنیا میں بڑے سے بڑے کوئی عہدے پہ بیٹھا ہو، وہ خود باؤنڈ ہوتا ہے، وہ خود آگے اس نے جواب دینا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون نہیں کر سکتا، ہر طرح کے کام نہیں کر سکتا، لیکن رب کائنات کو تو سب اختیارات حاصل ہیں۔
اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بن جائے، وہ بھی معمولی تعلق نہیں ہو، مضبوط تعلق بن جائے، تو ہمیں کسی کی محتاجی ہی نہیں ہوگی، ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں ہوگا، ہمیں کسی کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، ابھی وقتی کوئی پریشانی آئی ہے تو کیا ہوا، اللہ میرے ساتھ ہے، میری دوستی تو اللہ سے ہے، اور وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العزت ایک انسان چھت پہ چڑھے، 5-10 منزلہ عمارت ہو، تو وہ ایک رسی کو پکڑ کے اوپر چلنا چاہے، اوپر والا بندہ اس کو کھینچ رہا ہو، تو اگر وہ رسی کو ڈھیلا پکڑے گا تو کیسے دھڑلے سے جا کے نیچے گرے گا۔ اگر وہ اچھی طرح جتنا ضبط کرے گا، جتنا مضبوط اس کو پکڑ کے رکھے گا، اتنا ہی اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی رسی، اوپر سے یہ رسی کا سرا جو بھی ہے، ہمیں تو امیجن یہ سامنے والی چیز کو کرنا ہے نا جو اللہ نے ورڈ فرمایا ہے، تو ایک ہاتھ رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم اس کو جتنا مضبوطی سے پکڑیں گے تب بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چمٹے رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم گر جائیں گے۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے نا، جس کے اندر ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام ہمیں سنایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی دیکھیں کہ اور جو بھی ہم اقوال پڑھتے ہیں، باتیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہم دنیا میں بکس پڑھتے ہیں، لیکن یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کے سینٹنسز ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے۔ دیکھیں دنیا میں تھوڑا سا کوئی لائق بندہ، کوئی قابل بندہ، اس کے جملے ہم بڑے شوق سے کہ اتنا قابل تھا، اتنا ذہین تھا، اس نے اتنی بڑی ٹپس دی ہیں، ہمیں اللہ ڈائریکٹ ٹپس دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی رسی سب سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط پکڑی جا سکتی ہے، کس سے؟ قرآن کریم کے ذریعے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہی بات کہ جب ہی ہم عمل کر سکیں گے، جب ہمیں ان کے میننگ معلوم ہوں گے، جب ہمیں ترجمہ پتہ ہوگا، ہمیں مفہوم سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ہزاروں سال کب سے آپ تلاوت کریں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو آج پتہ چلا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ مفہوم اور مطلب بھی پتہ ہوگا، مفہوم جب بھی نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو جب ہمیں پتہ چلے گا پھر ہم اللہ کی رسی کو تھام سکیں گے۔ جمیعاً سب کے سب، اس کی دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ سب مل کر تھام لیں، سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو کر اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو قرآن کریم کے اندر تمام کی تمام احکامات ہیں ان سب کو فالو کریں۔ یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، لیکن پردے کا حکم آ گیا تو بندہ چینج، پردے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، جھوٹ کی بات آ گئی، ہم سے عمل نہیں ہوتا، غیبت ہم سے نہیں چھوٹتی، یہ نہیں، جمیعہ سارے کے سارے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، بہت ڈیپ ایک چھوٹا سا جملہ، بہت کچھ اللہ رب العزت یہاں ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ولا تفرقوا، تم تفرقے میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو۔ اچھا، اختلاف کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اختلاف جو کہ رحمت ہوتے ہیں، مثلا کسی بھی چیز کی، دین اتنا بڑا ہے، وسیع ہے، زندگی ہے، زندگی میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے، نماز روزہ عبادات کے بہت سارے پہلو سامنے آ سکتے ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف کنڈیشنز آ سکتی ہیں، اس لیے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، ایک اصولی مسائل ہوتے ہیں، کلی مسائل ہوتے ہیں جن میں کوئی ترمیم نہیں، نمازیں 5 فرض ہیں، حج فرض کس صورت میں ہے، روزہ کیا ہے، یہ سب، لیکن فروعی یہ پڑھنا کیسے ہے، یہ کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیسے ہے، وہ فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، تو وہ اختلاف رحمت ہوا نا کہ مختلف رائے سامنے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں میں ایک میں کوئی فرض یا وہ نہیں بنایا تھا، کچھ چیزوں میں آپ نے 2-3 طریقے بھی اختیار کیے ہیں، تو وہ جب آپ اختلاف کریں گے، دلائل کے ساتھ بات کریں گے، تو مختلف طریقوں پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور بعد میں جو عمل ہے وہ اس میں فرق بھی نہیں پڑے گا چیز کا، وہ رحمت ہو گیا۔ لیکن یہ اختلاف کرنا اور پھر اس کو یہ سمجھنا، جیسے کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، میں اس ٹاپک کو زیادہ شاید میں ایکسپلین نہ کر پاؤں، آج آیت مبارکہ بڑی ہے، باقی وضاحت طلب ہے، تو صرف یہ ہے کہ ایسے اختلافات کو اس طریقے سے کرنا کہ اپنے آپ کو ہی مسلمان مومن سچا، ٹھیک ہے، ہم جس عقیدے پہ ہمیں تسلی ہوگی تبھی ہم اس کو اپنائیں گے، ہمیں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، دل مطمئن ہوگا تو تبھی ہم یعنی کہ وہ بات صحیح ہوگی، لیکن
ये समझ लेना कि दूसरे सारे काफर हो गए, दूसरे सारे मुनाफिक हो गए, दूसरे सारे जहन्नुम में जाएंगे, हमें अपना नहीं पता तो हम दूसरों के बारे में क्या कह सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं यही मशवरा देती हूँ कि अगर आपके पास वक्त है, सर्च करें, देखें हर मसले के अंदर। जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही 100% सही है, हो सकता है कोई दूसरे आलम, दूसरा जो है ना, जैसे हमारे यहाँ बने हुई है दूसरी जमातें या ग्रोह या जो भी उसमें से कोई चीज हो सकता है कि किसी दूसरे ने अच्छी तरीके से ले ली हो। उसको सर्च करके चेक करके जो तरीका, जो चीज सही है उसको आप ले लें। और उसके बाद ये है कि दूसरे को अगर आपको लगता है कि दूसरा गलती पे है, उसको प्यार से मोहब्बत से समझा सकते हैं तो समझाएं और उसको अमल की तरफ राग़िब करें। अगर नहीं तो फिर ये इख्तलाफात, लड़ाइयाँ झगड़े और छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे फरोई मसाइल के ऊपर एक दूसरे को काफिर बना देना, जो मैं नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कौन मोतबर है। तो तफरका ऐसा ना करो कि वो दीन के अंदर इंतशार का बायस बन जाए, मुसलमान होके एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। और वो जो एनर्जी हमने कुफार को मगलूब करने में लगानी थी, वो जो एनर्जी हमने जन्नत के हुसूल पे लगानी थी, अल्लाह की रजा पे लगानी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करने पे लगानी थी, सहाबा करम के तरीकों को समझ के उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने पे लगानी थी, वो सारी एनर्जी इस बात पे हो रही है कि बस तुम गलत मैं सही, मैं सही तुम गलत, हर तरफ बस यही झगड़े लड़ाई और पूरी एनर्जी। और नमाज पढ़ नहीं रहे और बहसें, रोजा रख नहीं रहे और बहसें, ये सारी चीजें मुनासिब नहीं है। ऐसा तफरका ना करें कि यहाँ पर जो अल्लाह पाक ने हमें साफ कहा है, वला तफर्रकू, तफरके में न पड़ो, यानी कि ग्रुप बंदियां और इख्तलाफात एक लिमिट के अंदर, एक हद के अंदर, अदब एहतराम के मलहूज रखते हुए करो। सर्च करके इल्मी नुक्ता नजर से बहस मुबाहिसा करो, समझाओ, सब कुछ करो, अपनी बात दो, फिर जो सही उस रात पे अमल करो। लेकिन लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, दूसरों को नीचा दिखाना, ये अना का मसला बना लेते हैं लोग। मैं सही तो बस मैं सही, दूसरा अगर सही 100% भी सामने आ जाएगा उसमें अमल नहीं करेंगे। तो इस तरह तफरके से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत में नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में आपको मना कर रहे हैं कि तफरका बाजियां मत करो। वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं और तुम उन नेमतों को याद करो जो तुम पर हैं, और तुम याद करो अल्लाह की उन नेमतों को अलैकुम जब तुम पर हैं। अब देखिए आगे वाले जुमले के साथ में इसका मतलब अलग से करूंगी। हर आयत का एक जुमला भी अलग मेरे लिए हो सकता है, आगे वाले जुमले के साथ ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी। लेकिन अभी क्या है, अल्लाह पाक मुझे और आपको यहाँ तक बात कह रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अल्लाह की उन नेमतों को याद करो तो तुम पे हैं। सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतों को हम याद नहीं कर सकते, हम उनको गिन नहीं सकते। लेकिन कितने नाशुक्रे हैं हम, कितने कितने अजीब इंसान हैं हम। थोड़ी सी परेशानी आती है, वो औलाद जो हमेशा हमारी फरमाबरदारी करती है, थोड़ा सा दिल दुखा दे, थोड़ा सा उदास कर दे, हमारा रिएक्शन ही खत्म नहीं होता। हमें अल्लाह ने इतनी खुशियां, इतनी सुकून दी है, कभी थोड़ी डिप्रेशन हो जाए, थोड़ी टेंशन हो जाए, हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। हमारा दिल बस दुख से फट रहा होता है, हमें कुछ याद नहीं आता, बस बार बार वही बात याद आ रही है, ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को याद करें। ऐसे मौके पे हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों को याद करें। अल्लाह पाक ने कितनी नेमतें हमें दी हैं, किस कदर नेमतें अल्लाह की हमारे ऊपर हैं। सुबह उठते हैं, जागना, फिर ये स्कूलों में बच्चों को भेजना, जो चीज़ें हमें मुश्किल और मुशक्कत लग रही हैं, जॉब करना, वही दूसरों का बड़ा ख्वाब होता है। बड़ा प्यारा सा मैसेज कोई चलाता है कि अगर जो जो नौकरी तुम्हारी है दूसरे का ख्वाब है, ये बच्चे जो तुम्हें तंग कर रहे हैं दूसरे के अरमान है। तुम्हें जो ये मसाइल है, ये सारे, इवन कि मैंने खातिन को देखा इतनी परेशान होती हैं, ये जो मासियां काम सही तरह से नहीं करती, मासियां तंग करती हैं काम। और भैया आप शुक्र तो अदा करें कि आपको काम करने वाली मिली हुई है, आप दूसरे को बैठ के बता रहे हैं वो काम। ठीक है मसाइल जो है बहुत ज्यादा इस फील्ड में भी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ी नेमत है। ये सेहत ही इतनी बड़ी नेमत है, ये लेट के पता चलता है। जब बंदा लेटे और वो हिल ना सके और वो कुछ भी ना कर सके और उसको दर्द की शिद्दत हो, तब ये हमें हो कि हमारी जिंदगी में सबके ऐसे ऐसे जरूर एक ना एक दिन आता है जब हम बहुत शदीद बीमार होते हैं। तो ये नेमत अल्लाह की कितनी बड़ी, ये औलाद कितनी बड़ी नेमत। अगर जिनके पास औलाद नहीं है तो ये दीन कितनी बड़ी नेमत है, ये ईमान कितनी बड़ी नेमत है, ये सूरज चांद सितारे, ये रोशनी, ये पानी, ये गजा। अब हम खुद देखते हैं ना स्टेटस पे कि वहां पे लोग बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूख का तस्वर हमारे पास है। ये रोजा रख लो, पता चलेगा 2-3 बजे की क्या हालत हो जाती है कि हम भूखे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये जो रोजाना हमें वक्त पे खाना, वक्त पे पानी मिलता है, जो हमारे हस्बैंड की जिंदगी अल्लाह ताला दे वो है, ये जो भी आसाइश है, अपनी अपनी जिंदगी में बैठिए, एक लम्हे के लिए बंद कर दीजिए मोबाइल को, मेरी इस आवाज को, सोचिए कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, क्या मैं उसमें शुक्र अदा करती हूँ। नहीं करती, नहीं हिम्मत होती, तो ये दुआ पढ़ते रहा कीजिए,
रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी दुर्रियती व इन्नी तुब्तु इलैका व अना मिनल मुस्लिमीन। मेरी फेवरेट दुआ है, रब्बे करीम हमें तू तौफीक दे ना, तूने बहुत नेमतें दे दी है, वहाँ पे वे शुक्र की भी तौफीक दे दे, बहुत इनाम तूने दिए हैं। अब इस आयत को जो यहाँ पर जिस कंटेक्स्ट में ये बयान की गई है उसमें देखिए, हमारे लिए जुमला बिल्कुल था, जरूरी था। अल्लाह पाक मुझे बता रहे हैं, वज़कुरू मुखातिब कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी है ना, तो यहाँ तक मेरे लिए था कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी, फ़अस्बहतुम, बस तुम होगे बिनिअमतिही, उसकी नेमत की वजह से, इख़वाना, भाई भाई, तुम भाई भाई बन गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इस्लाम अभी नहीं आया था, तो मुशरिकीन मक्का और मदीना के अंसार की आपस में ऐसी लड़ाइयाँ, एक मिसाल जो हमने कुछ दिनों पहले भी पढ़ी है, जिसमें ये कहा गया था कि ओस और खजरज दो कबीले थे, मिसाल के तौर पर उनकी एक जंग, एक किसी का कत्ल हो गया, उसके ऊपर वो जंग स्टार्ट, 120 साल तक वो चलती रही, नस्लों तक चलती रही, लड़ लड़ के, मार मार के, एक दूसरे के नुकसान पहुंचा पहुंचा के आका दो जहां तशरीफ लाते हैं, इस्लाम आता है, तो उन लोगों को क्या हुआ, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा समझाया, ऐसे उनके अंदर उल्फत डाली, इस कुरान ने मोहब्बत डाली। इस क्या फायदा होगा कुरान करीम पढ़ने का, कि कुरान करीम पढ़ने के साथ ही हमारे दिलों में नफरत, बोझ, नंद, सास, भाभी, बहू, बेटी, दोस्त, पड़ोसन, फला 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 कजन, इन लोगों से चपलश, लड़ाई झगड़े, हसद, ये सब कुछ अगर हमारे दिलों में है ना, तो कुरान और ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती मेरी प्यारी बहनों। इस कुरान ने आके अल्लाफा उल्फत डाल दी थी उन लोगों के दिलों में जो 120 साल तक लड़ते रहे। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, यूं कह सकते हैं। हमारी लड़ाइयाँ, हमारे झगड़े, क्या होता है, उसने ये कह दिया था, उसने फला मौके पे मेरी तारीफ नहीं की थी, उसने मेरे बारे में ये बात की, मैंने ये सुनी, उसने ऐसे नुकसान पहुंचाया, उसने ऐसे मेरी मियाँ को भड़काया, उसने ये किया, 100 ज्यादतियां की उसने, 100 ज्यादतियां की उसने। लेकिन अब हैं कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वालों के लिए जरूरी है कि कुरान उनके अंदर ऐसा इफेक्ट करे कि जिसने जो ज्यादती की अल्लाह उसको माफ करे, मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करती हूँ, और मैंने जो ज्यादती की अल्लाह मुझे माफ करे, और उससे माफी मांगे। अगर डायरेक्ट बता के नहीं कर सकते तो अपने रवैये से माफी मांग ले, इतना प्यारा, इतना मीठा रवैया कर लें कि अगला आपको माफ करने पे मजबूर हो जाए, अगला आपको दुआएं देने पे मजबूर हो जाए। तो ऐसे ये उल्फत हमने भी डालनी है। तो अल्लाह पाक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे पहले ये लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, आदान, तुम दुश्मन थे। उनको कहा जा रहा है साहबा कराम को, तुम आपस में दुश्मन होते थे, लड़ाइयां करते थे। तो इस कुरान ने आके, इस दीन ने आके, इस नबी ने आके तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फस्बह तुम भी नियमत इखवाना, तुम होगे, असबह सुबह से नहीं, असबह का मतलब तो हो गया, तुम होगे क्या, आपस में भाई भाई, दुश्मन और भाई कितनी, मतलब भाई कितनी प्यारी चीज होती है, और दुश्मन तो बहुत बड़ा दुश्मन होता है। दुश्मन भाई बन गए, तो हम क्यों नहीं बहने बन रही? और कीजिएगा इस बात की भी। फरमाया वकुन तुम आला शफा हुफरतिन मिनन नारि फअनक़ज़कुम मिनहा, और तुम आग के किनारे पे थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें से आग के किनारे पे, जैसे ना बहुत अजीब तस्वर है, कोई आग हो, आग के बच्चा है छोटा, बिल्कुल आग के करीब पहुंच गया, और करीब ही नहीं पहुंचा, करीब पहुंच के गिरने लग गया, और माँ ने आपके उसको झपट के पीछे किया और पकड़ लिया। कोई बड़ा बंदा है, कभी तेजी में चल रहा है, कुछ आगे आ गया, उसको पता ही नहीं चला, आग में गिरने लग गया, बच गया। ऐसे है हम, जब आग के बिल्कुल किनारे में आए हुए, हमने अपने अमाल, हमने अपनी गुनाह और इतनी ज्यादा चीजें हमने अपनी थोड़ी सी जिंदगी में इकट्ठी कर ली हैं कि बिल्कुल यूं समझ ली कि आग के, बस जैसे बंदा आग के करीब पहुंच के ना, ऐसे हाथ छूट जाए उसके, वो आगे गिरने लगा, उस जगह पे हम हैं। लेकिन अल्लाह फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह बचाते हैं इससे। अगर हमने कुरान पे अमल किया तो हमें भी बचाएंगे। साहबा कराम, अल्लाह कह रहे हैं कि आप आग के दहने पे थे, ज़ाहिर है कुफर था, काफिर थे, मुशरिक थे, नहीं मानते थे रब को, तो उनको अल्लाह ताला ने बचा दिया उस जहन्नुम से, आग से। उन्होंने तो फिर ईमान, सिर्फ ईमान नाम का नहीं कबूल किया, उन्होंने इस्लाम कबूल करके ईमान ले आए वो, और अपने दिलों में, जानों में, अपने चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जगने, हर चीज में उन्होंने ईमान को, इस्लाम को नाफिज कर लिया। तो मेरी प्यारी बहनों, हम भी आग के किनारे पे, दाने पे खड़े हैं। अगर हमने अमल कर लिया, हम दुरुस्त हो गए, हमने अपनी इस्लाह कर ली, तो हम उस जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। और कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा ना। अल्लाह पाक यहाँ फरमा रहे, फांकज़कुम, मैंने तुम्हें बचा लिया उससे।
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. देखिए ना, अल्लाह पाक सिर्फ हमें आयत वाज़े करके सुना नहीं रहे, अल्लाह बार बार जिता भी रहे हैं। इसीलिए बयान करता है अल्लाह ताला अपनी आयत को खोल खोल कर वाज़े करके, ताकि तुम हदायत पाओ। तो मेरी प्यारी बहनों, मुझे बताओ, आज तक आपने जो कुरान सुना है, मेरा कमाल नहीं है इसमें, ये इसके रब के कलाम का कमाल है कि हमें तो हर आयत समझ में आई है। मुझे तो कोई ऐसी आयत नहीं अभी तक है, सूरह बकरा की भी और सूरह आल इमरान की 103 आयत मुबारक तक ऐसी कोई आयत नहीं आई हो कि मुझे समझ नहीं आई हो। हाँ, थोड़ा सा डाउट होता है, एक तफसीर खोली दूसरी खोली, थोड़ा सुना, कहीं आगे पीछे नहीं बहुत हुआ तो किसी से पूछ लें, तो उससे पूछने की भी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी क्लियर और वाजे हैं। जब अल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी कुरान की आयत को खोल खोल के बयान किया, वाजे कर दे दिया है, तो फिर तुम्हारा क्यों वाजे किया है? ताकि तुम हदायत पाओ। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान का तर्जुमा खुद नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बड़े मुस्तनद मुफस्सर के अलावा नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, अगर हम कुरान को सिर्फ यही ढूंढते रहें कि हम किसी बड़े उस्ताद, बड़े आलम, बड़े जिसकी जो है ना दुनिया सब मानती हो, जो सही अथेंटिक आलिम होंगे, उनके पास बैठ के ही हम कुरान पढ़ेंगे, हमें तो मौका नहीं मिलेगा। हम घरेलू ख़वातीन, हमें ना वक्त मिलता है, ना काम, दुनियादारी, बस सब कुछ, तो हम कहाँ पे करेंगे? इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक कह रहे लअल्लकुम तहतदून, कुरान मैंने इसलिए वाज़े करके उतारा है, आयात को क्लियर करके खोल खोल के बयान किया है, ताकि तुम रहनुमाई हासिल कर सको। इसलिए तुमने क्या करना है, इससे रहनुमाई हासिल करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि सुनो। ठीक है, आप खुद नहीं तफासिर पढ़ सकती, खुद इतनी समझ नहीं, कोई जैसे बहुत सारी जो है ना आलमात इतने कोर्स करवा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा कुरान को पढ़ा जा रहा है। रोज़ देखिए स्टेटस पे कहीं ना कहीं कोई नया ऐड आ जाता है, चेक कर लें, हफ्ते के लिए, महीने के लिए आप उसको ज्वाइन करें। इस ग्रुप को भी अपनी रिलेटिव्स को हफ्ते के लिए ज्वाइन करवाएं, महीने के लिए उनसे कहें। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट का ऑप्शन तो मौजूद है, कोई पाबंदी नहीं होती कि आ गई अपनी फीस ज़ाया होगी, कुछ होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को दावत दीजिए, और अगर आप खुश हैं, मुतमईन है तो। और फिर बाकी, क्योंकि मुझे ये मसला अब तक है, मेरी जो बहन आती है अक्सर मुझमें से मुझे कहती है हमें पिछली आयत चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर शेयर किया करें। और इसके अलावा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे ग्रुप, ऐसे ग्रुप के बस दिल चाहता है कि शुरू से किसी ग्रुप के साथ अटैच हूँ और आखिर तक वन्नास तक उनके साथ लगे रहें, लेकिन फिर बीच में मसाइल, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके फिर लेफ्ट कर देती हूँ, क्या करूँ, मोबाइल ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह पाक हम सबको दीन के काम के लिए अच्छे अच्छे मोबाइल भी दे, ताकि हम इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वही मोबाइल जिनको हम ड्रामे देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब हम लोग इसी मोबाइल को क्या है, कुरान सीखने आने के लिए इस्तेमाल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे इंशाअल्लाह। कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।